Maliya assalamu alaikum nga foli be jamana den bela jelen mo mo be ga lameni wati na ouverture media ka anga foli ba aw bela jelen apalma kena aw dengel do Mamadou Jefa ouverture media nya fo yana to mina amba fo aw bela jelen ko aw bismillah jemukan min na be fo ko M live jemukan mun be sigawiye ouverture media bololo sirafe to kun kono chien saba o chien folo o be damne lundi kana se mercredi ma biye jumaye abe kunche dukom bamana yere ba foto mina ko dugubla o ka fsani la dawliye on nana tukuni kana nchongo ni kenekelen kan wala sa ka nyefoli ke jamana denw ye ko munu na be talike jamana kan wala sa munu be mali kono ani munu be mali ko kan u bela jilem siga famali sura la tukumina o de kum konna la bi tukuni nana ni kenen kan sujet fla bembolo ngelono ga wele kan bla mawdo ma ulu nalendo plateau kan ni wakati na nu bena anda do sujet ina kan nyefoli ke ko munu nu u temena anga jamana konna la ni fen chaman fora mo chama fen chaman fo mena mamu wele kana plateau ka na ale fana na nyefoli kala barsabla beba don abe ouverture media plateau kan bila côté abe wuliga jo chama sabati ko la ko munu ni kunafoni do wa na be mo bolo kumpana wala saka sika kunafoni jele yere munya a lakiga yere kana kanu nyefo mo ye u ka sika family surala yana nga do anga shijewla ma irawla ka foko angumbe selila seli koni o nyuman temena alhamdulillah anana ka suranga kenanina ambe ala fo ola ka bargada ambe bara muna bela jele ma kalama ka foko bara do bara mi nama no ma ni kera kuma kelai fembe ba konna la fembe be kuma kono dono la ina fendo fo anaja mado e dono la kuma to ere ina do mado gasila kasoro imi tugu ala e wati do dama anga nyanama konna la wati munu ni an bɛ se ka yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn ma ko la ko minnu n'an y'a waleya peut-être ka sɔrɔ an mɔgɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama maa bɛ se ka fɛn fɔ maa ma kuma kɔnɔna la ka sɔrɔ e ka laɲini to o ye a bɛ digi a tigilamɔgɔ la an dun an bɛ yɔrɔ mun na an ye jama baarakɛlaw de ye an bɛ se ka fɛn dɔw fɔ an bɛ don gasi la an tɛ se ka wulikajɔ sabati fana ka se bɛɛ ma k'a fɔ bɛɛ ma ko bɛɛ ka yafa an ma an ye kumakan ninnu an ka kumakanw bɛ taa ni sira minnu ye n'o ye bɔlɔlɔ siraw ye an bɛ se ka wulikajɔ sabati o bɔlɔlɔ sira kelen ninnu fɛ ka yafa ɲini kɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ne Jefa n bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ouverture media jamakulu bɛɛ lajɛlen u bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ fɛn fɛn b'anw lamɛn an donna maa o maa gasi la an b'a fɔ aw ɲɛna ko fili de don sinon tugu tɛ donc nin ye yafa wagati ye an b'a fɔ fana ala k'an ka seliw caya an ka tabagaw ala ka hinɛ k'u ma ala ka yafa k'u ye ala ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don makɔnɔ salo ni wagati na maaw dɔw tun bɛ yen nka ɲina olu tɛ bilen ko bɛɛ farala masaba ala in de la ko ko n'a ye jɔni sɔrɔ wa ko n'a kɛra jɔni ɲɛna a ka kan i ka wulikajɔ sabati ka ala barikada a kɛra a ɲuman ye o a kɛra a juguman ye o i kan ka wulikajɔ sabati ka ala barikada salo minnu y'a ye olu ɲina olu tɛ yan anw minnu ye salo ye ka ɲina ye an b'a fɔ ko a barika ala ye ko ala k'an ka seliw caya wa ala ka jamana in ala k'a basigi ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya maliyɛn bɛ fan o fan bɛɛ jɔrɔna ko anw tɛ se k'o dɔn nka i yɛrɛ ni ala cɛ i b'o dɔn ala de bɛ bɛɛ ka haminanko dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala ka haminanko ninnu ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an tilal'o la an bɛ don an ka sujet kɔnɔ nka yanni an ka don an ka sujet kɔnɔ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko OLAV ye jɛmukan ye jɛmukan mun n'a sponsorisé don par la boisson Boss ye boisson énergisante do mun nana ka ni émission in ka juguruma tonton walasa anw bɛ se ka wulikajɔ sabati cogo min na an kana saliya o la ka wulikajɔ sabati walasa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen k'u kunnafoni Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc o de hukumu kɔnɔna na u nana ka na an juguruma tonton an tun bɛ seli la boisson ne yɛrɛ y'a min kosɛbɛ Bossi n y'a min kosɛbɛ ni n ka denbaya an y'a min kosɛbɛ boisson in an b'a fɔ ko ala ka barika don a feerebagaw ani a minbagaw bɛɛ lajɛlen na n'an tilal'o la an bɛna an ka sujetw la bi an kɛlen don ka sujet fila de ta a sujet fila bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko mercredi su k'a dugu jɛ jeudi la ko mun waliyara commune 4 la n'o ye Lafiyabugu ye a ma dogo maa la
ka sababuya kɛ ko in a kɛra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ko in a ma dogo maa la bari sabula a ko kɔnɔna la hadamaden ni de tora la maa ni de tora la maa ni tora ko mun na o tɛ ko denni ye ko in kɛra cogo jumɛn na a kɛra yɔrɔ jumɛn mun ni mun de waliyara a kɔnɔna la ko in k'a ta a wagati fo kana bila ni wagati la a jumɛn ni jumɛn de waliyara wa a bɛ sira jumɛn de kan an da bɛna maga o la ka ɲɛfɔli k'o la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sujet filanan bi nin yɔrɔ la an ka foli bɛ commissariat du 4e arrondissement an ka foli b'u ye commissaire Kebe a n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ sabati an bɛ don min na i ko bi k'u tɛgɛ da maaw dɔw kan maa minnu n'olu ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka moto taxinitigiw ka olu lajɔ ka yɛlɛ olu kɔfɛ k'a fɔ ko u bɛ taa yɔrɔ dɔ la ni e moto taxitigi n'u ni e min bɛnna ni e y'u ta ka taga i mana wari o wari fɔ u t'a fɔ k'u t'a sara dɛ u bɛ jɛn n'a bɛɛ ye wa u bɛ yɛlɛ i kɔfɛ a bɛ se yɔrɔ de la sisan yɔrɔ mun n'u b'a dɔn k'a fɔ ko tilayɔrɔ yɛrɛ tɛ e la u bɛ sɔrɔ ka wulikajɔ sabati ka i ka moto k'a minɛ i la wa n'u bɛ mun waleya fana u b'o waleya tɛgɛ de dara olu kan an da bɛna maga o fana la ka ɲɛfɔli k'o la kosɛbɛ bi jamukan kan n kɛlen don ka wele bila maa fila ma a maa fɔlɔfɔlɔ o ye n kɔrɔ ye Isaka Kulibali Barabara Isaka ne yɛrɛ kɔrɔkɛ sɛbɛ Isaka Kulibali kojugu kɛlɛba ne yɛrɛ kɔrɔ don dɛ maa don maa mun n'a cɛsirilen don kosɛbɛ maa mun don a bɛ wulikajɔ sabati ko n'a bɛ tali kɛ jamana in ko la komi aw yɛrɛ bɛ a mɛn cogo min na ko kojugu kɛlɛba kojugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ don yen k'a sɔgɔbɛ k'a ɲɛɲini walasa ka se k'i tɛgɛ da a kisɛ kan k'a ɲɛfɔ limanaw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na bari sabula maa min bɛ wulikajɔ sabati ka kojugu kɛlɛ o de bɛ kɛ sababu fana ye ka na ni ko ɲuman ye parce que kojugu kɛlɛ to o de bɛ kɛ sababu ye ko ɲumanw bɛ waleya e maa mun tɛgɛ mana ta kojugu la e n'a dɔn k'a fɔ ko kojugu waleyali man ɲi n'a ɲɛfɔri ye ka ɲɛ kosɛbɛ n kɔrɔ salamu aleykum. Aleykum salam ta'ala wa barakatuhu. Ayiwa n bɛ n ka kuma sɛmɛ i ka kuma la ka foli di an lamɛn jɛkulu ma ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka waati ye k'a fɔ an bɛ seli hukumu kɔnɔ hali bi ka foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ala ka san caman yira bɛɛ lajɛlen na ala ka yira an sitigi la an bɛ fɛn fɛn kɔ an bɛ masa Rahamani deli ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ siran fɛn min ye ala k'o mabɔ an na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana bani ye Jeff jamana in sɛgɛnna jamana in a tɔɔrɔla anw bɛ ka foli kɛ bi mais Jeff b'a f'i ɲɛna dugu bɛ dugu la Mali kɔnɔ maa yɛrɛ t'o kɔnɔ bilen o bɛ e ka jamana nin kɔnɔ bi siga t'a la k'o kɛ u ye k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ni seliba in na u ka dugawu kɛ walasa kɛlɛ min bɛ yen an balima minnu bɔr'u pilasi la bi u ka se ka sigi u nɔ la fo ka ni jugu min n'o kun talen don ka ɲɛsin an ma u ka dugawu kɛ walasa nin ko in a bɛ se ka dabila cogoya min na maliyɛnw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ o de jɔrɔ bɛ anw kojugu kɛlɛbaw la i y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka fili komi i y'a fɔ cogoya min na an ka kumaw kɔnɔna la mais ka yafa deli mɔgɔw fɛ k'a f'u ɲɛna fana an ka baara de bɛnna kunnafoni di ma an bɛ se ka fili olu kɔnɔna la sabula kunnafoni fana a ko ka ca kunnafoni fɛn min don fɛn balo ta de don i b'a fɔ bi sini dɔ wɛrɛ bɛ taa bɔ a kɔnɔ ou bien e b'i ta fɔ parce que kuma yɛrɛ n'a bɔra da dɔ kɔnɔ ka don da dɔ kɔnɔ ka se da sabanan ma i b'a ye kuma bɛ yɛlɛma o bɛɛ bɛ se k'an sɔrɔ kunnafoni di kɔnɔ mais o k'a dɔn k'a fɔ sariya dɔw kɔni dilen don an ma kunnafoni di kɔnɔna la an b'olu sariyaw bato o de ye an kana fɛn fɔ fɛn min ni an t'a kalama an ma taa fɛn min ɲɛɲini an ma taa fɛn min kari a ba la an ma taa fɛn min ka a sidɔn maa min y'a kɛ hakaja a kɛra seere jumɛn ɲɛna a kɛra waati jumɛn a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛlen fana a nana ni kɔlɔlɔ jumɛn ye est ce que nin kun bɛ se ka bali o de da mɔgɔw bolo ka bɛɛ b'i ka ta tɔmɔ o kɔnɔna la o de an ka baara bɛnna o de ma o kɔnɔna la an bɛ se ka fili a kɔnɔ vraiment an kɔni an se tɛ o la o ye an yɛrɛ kɛcogow ye sabula adamadenya ko ka ca donc an b'o yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka yafa deli kɛ e fana n ko mɔgɔ si ma dafa voilà ka yafa deli kɛ e yɛrɛ fana fɛ Jeff kɔrɔ ma foyi kɛ ne la mɔgɔ t'a dɔn e sika fɔ ka yafa deli kɛ an ka ɲɛmɔgɔ fɛ Mangara ka yafa deli ne yɛrɛ dɔgɔnin Cɔrɔ mara awɔ ka yafa deli kɛ bɔsu yɛrɛ fana fɛ ala ka yafa deli kɛ ouverture média maa bɛɛ lajɛlen fɛ e ko ko maa ma fɛn kɛ mɔgɔ t'o dɔn parce que i bɛ ko dɔw kɛ i t'a dɔn
est-ce qu'il y a femme non kɔrɔ i ma fɛn kɛ ne la quoi ayi awɔ d'accord mais vraiment b'a fɔ ten voilà kumaw n'a nacogo don kɔrɔ i yafara donc vraiment hakɛto bɛ nin kuma kan salamu mamadu Salim vraiment merci kɔrɔ a tɛ tɛmɛ nin kan n ka invité filanan n ye wele kan bila ale fana ma ale tɔgɔ ko Ibrahima Sori Jabakate analyse don a sigiyɔrɔ ye Jɛma ye comme an bɛ seli wagati de la nin wagati in ye seli ye a fana ye wulikajɔ sabati ka na Bamakɔ ka na a ka denbaya la ka na seli kɛ an ko k'an bɛ wulikajɔ sabati anw fana ouverture media mɔgɔw parce que maa mun don maa mun n'a kun b'a kan cɛ la a kun b'a kan na kosɛbɛ a bɛ fɛn caman dɔn jamana in ko kan an fana ko e tɛ se ka bɔ Jɛma ka na Bamakɔ ten ka segin ka sɔrɔ an ma welekan bila i ma i fana ka na i hakilinata ye mun ye ouverture media lamɛnbagaw an ka limanaw maa minnu b'a lamɛn su ani tile olu fana ka a dɔn i ye maa mun ye Sori salamu alaikum wa alaikum salam Jefaga somɔgɔw baasi foyi tɛ yen ko baasi tɛ n kɔni alhamdulilayi folikan jumɛn b'i bolo nin wagati in na yanni an ka don jɛmukan kɔnɔ ok n ka foli bɛ ouverture media baarakɛla bɛɛ ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ e yɛrɛ ye ani ouverture media ɲɛma n ka sɔrɔ Jɛnɛ la ɲɛma Yusuf Mangara donc ani n'o y'an ka an grand frère ye an kɔrɔkɛ don n kɔrɔ voilà Isaka ee kojugu kɛlɛba n kɔrɔ dɔ dɛ donc n ka foli bɛ sa ale fana ma maa maa bɛ yen ko bɛ k'an lamɛn nin waati in na ni maa maa bɛ yen ko bɛ k'an lajɛ san bɔlɔlɔsira kan ouverture media plateau kan n ka foli bɛ se olu bɛɛ ma i y'a fɔ cogo min na an bɔra seli la komi maliyɛn an ka seli a ma ban fɔlɔ a ma ban an bɛ seli kɔnɔ hali bi an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma ala ka san caman yira n na ala ka haminakow bɛɛ nɔgɔya ala ka jamana kolo suma maa minnu ni olu ntanyana n'olu bɔnna u ni na ka kɔn bi ɲɛ an bɛ tasibila kɛ olu ye an bɛ a fɔ ko ala k'u dayɔrɔ sumaya mali kɛlɛ depuis a daminɛna fɔ bi maa o maa bɛ yen n'o y'an balima ye a kɛra civil ye n'a kɛra golo masiri tabaga ye a fɔ ko ni bɔnɛna ou bien ko jeli bɔnna mali ko la an bɛ tasibila kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye donc ne ye Ibrahima Sori Jabakate y'a fɔ cogo min na donc fana ye analyse ye n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Jɛma ma donc n b'aw fo a ka invitation na. Vraiment merci beaucoup Ibrahima Sori Jabakate an b'a fɔ ko an de bɛ e fo kosɛbɛ bari sabula maa min b'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na i fɛ yen anw ye ne tɛ bamanan ye sa nka an ka société kɔnɔna la maa min bɛ na i fɛ yen o tigilamaa ka fisa ni i yɛrɛ ye donc an de b'a fɔ e ma ko merci beaucoup n'an tilala o la an bɛ don sujet kɔnɔ très rapidement comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka sujet fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ wale mun kɛra Lafiyabugu commune 4 kɔnɔ wale mun sabatira mercredi don ka dugu jɛ jeudi la a wale ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ bɛɛ b'a kalama parce que bɔlɔlɔsira kan fɛn caman fɔra mɔgɔw ye wulikajɔ caman sabati ka fɛn caman fɔ mun ye tiɲɛ ye mun tɛ tiɲɛ ye bɛɛ kɔni y'i ta fɔ a wale in bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an balimakɛ dɔ bɛ yen ale kɔni nin tora la n'u b'a fɔ a ma ko Cam ale nin tora ko in na ko in daminɛra cogo jumɛn a daminɛ Isaka bɛ ne kɛrɛfɛ a bɛna da don a la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an kɔni bɛ se ka mun fɔ information daminɛ la o de ye a yirala de k'a fɔ ko bagi mɔgɔw olu de ye wulikajɔ sabati k'a fɔ ko mobilitigi dɔ u y'a signalé k'a ka jɔ mobili min ni sigasigana kɛra la maa min tun bɛ mobili in kɔnɔ ko un voiture suspect c'est à dire que mobili min maa min n'a bɛ ka tɛmɛ ni siga kɛra la maa t'a dɔn ni maa ɲɛnaman b'a kɔnɔ ou bien ni maa jugu b'a kɔnɔ nka siga de kɛra la donc u ye wulikajɔ sabati k'a fɔ o tigilamɔgɔ y'a ka jɔ nka a ma jɔ o hukumu kɔnɔna la ko polisiw fana taara nɔfɛ tiɲɛni kɔni daminɛra o cogoya de la mais Isaka ale ye wulikajɔ sabati nin ko in na kabiri a daminɛ fo ka na se bi la a bɛ n kɛrɛfɛ n y'a wele ka na o de kama a ka se ka na ɲɛfɔli k'a la ko yɛrɛ kɛra cogo min na kɔrɔ i bɛ se k'a da maga ko in na walasa an ka faamuyali sɔrɔ ayiwa Jeff i ye a kuma i y'a daminɛ ka ban i ko ko bagi mɔgɔw n'o ye brigade anti criminalité effectivement olu de ka kɛwale kɛra nin ye i y'a fɔ cogoya min na fana a kɛra ten a kɛra mercredi ka dugu jɛ jeudi la a kɛra minuit et puis a kɛra Lafiyabugu voilà donc il faut que précision fana ka di ani 5e arrondissement man jan carré 2 ɲɔgɔnna o de bɛ ani 5e arrondissement cɛ yani ka se rond point yɛrɛ ma ko in yɛrɛ bɛɛ kɛra ye
mais maaw yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ k'u bɔra ACI de kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ACI ni Lafiyabugu cɛ a lasamalen tɛ kosɛbɛ mais u ye ɲɔgɔn gɛnni daminɛ yen n hakili la i y'a fɔ cogoya min na o yɛrɛ de kɛra baki de sɔmina mobili dɔ ma k'a fɔ ko k'u jɔ walasa olu k'a lajɛ maa minnu don sabula mobili min kun don a mobili kun dédoyelen tɛ CH de tun bɛ mobili nin kan donc mobilitigiw ma sɔn ka jɔ donc mobilitigi kɔni y'i ta kɛ ta ye sa ayiwa olu fana wulila Jeff il faut que maliyɛnw ka ko dɔ faamu lakanabaaw ka ko la o ye jumɛn ye kɔrɔ ni lakanabaa y'i fiyɛ i jɔ kana boli i jɔ n'i taara e t'a dɔn min fɔlen don tu sais i b'a dɔn ni lakanabaa bɛ na terrain kan fɛn min kɛra Bamakɔ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko briefing o kɛlen don o dilen don commissariat bɛɛ ma e kelen ka numéro bɛ se ka di dɔ ma unité dɔ ma k'a fɔ ko n'a ye nin mobili masina ye a y'a jɔ sabula a delila ka nin ko dɔ kɛ a ma jɔ nin na ou bien a ye nin infraction modèle kɛ ou bien an sɔminen don mobili ma sabula mobili nin a fɔra an ɲɛna k'a fɔ ko mobili nin a sɔrɔ cogo c'est à dire ko camanba de b'a kɔnɔ donc o de kama n'i fiyɛra i k'i jɔ e t'a dɔn donc i b'i jɔ mais n'e m'i jɔ ni i taara i ka jateminɛ fana kɛ lakanabaa man k'i to yen ni e taara ka taa kojugu kɛ e taara ka taa attentat dɔ kɛ ou bien e taara ka taa bingani waleba dɔ kɛ dun a bɛ fɔ ko jɛni nɔ lakanabaaw dun y'i ye donc bɛɛ tugu i kɔ diyagoya la o b'i kɛ parce que mɔgɔ t'a dɔn nin bɛ ka taa a bɛ taa a bɛna taa min kɛ e fana t'a dɔn i welekun fana kɛra min ye donc diyagoya o b'i kɛ donc o dɔw ko o de kama n bɛna nin kuma ye parce que dɔw ko non ko u man ka mobili gɛn oui ni mobili n'o y'a sɔrɔ numéro bɛ mobili la mobili identifielen don cogoya dɔ la bon u bɛ se k'a kɛ u t'i gɛn u bɛ numéro minɛ u b'i ka numéro n'u sera ka numéro sɔrɔ donc u bɛ se ka numéro relevé dɔrɔn u bɛ numéro di ONT la bɛɛ ka mobili n'i ka mobili dedɔnyera dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ affichelen don yen donc u bɛ se k'i ka identité ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ hali n'e ta ma sɔrɔ mobilitigi kɔni bɛ sɔrɔ u bɛ se ka kɛ u bɛ se k'a di unité wɛrɛ ma téléphone na ou bien tariki la k'a fɔ ko nin mobili tɛmɛna ne na an dutelen don nin mobili in na i bɛ se k'a lajɔ a bɛ taalen nin sira kan o fana b'a di unité wɛrɛ ma o fana b'a di unité wɛrɛ ma donc u bɛ se ka mobili lajɔ ten o k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ mobili nin a jɔnjɔnnen don a dɔnnen don min mais CH ninnu mobili dɔnnen tɛ parce que fɛn min don a sɛbɛnnen don bolo la dɔw ta kɛlen don papier ye i bɛ bɔ o tigi kɔrɔ dɔrɔn i b'a barrer ka bɔ a kan o ye mobili tununnen ye siga foyi t'a la bon o la lakanaba tɛ se k'i ye k'i to yen parce que ale bɛ yen lakanali de kama n'i y'a ye a ye e fiyɛ i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ don donc i b'i jɔ mais nin tigi a ma jɔ a continuera mais o fana tugura a nɔfɛ bon i bɛ se k'i to yen a ka gɛlɛn wa hali toli in yɛrɛ ka gɛlɛn mais n'i y'a tigi ye parce que yɛrɛfagasu fana vraiment n'i y'a tigi ye k'i kɔlɔsi fana dɔɔnin quoi mais mɔgɔ minnu bɛ k'a gɛn n'olu ye brigade anticriminalité ye olu talen don k'olu bila de maafa jugu minnu ani prise d'otage ani kamikaze olu talen don olu de kama mɔgɔ minnu don u armelen don sofɛ i kana bagi mɔgɔw besi mɔgɔw forsa mɔgɔw ni GIGN mɔgɔw ye k'a fɔ k'i bɛ tulonkɛ fila non 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 n'u y'i fiyɛ dɔrɔn i jɔ parce que olu bɛ bɔ nin banditisme ba ninnu de kama sabula polisiw u tun y'a jateminɛ k'a fɔ ko polisiw n'u bɛ taa maintien d'ordre la fɛn dɔw de bɛ olu de dilen don olu ma parce que polisiw considérelen don i b'a fɔ ko civiliw de don et c'est o ye gaz lacrymogène ni taser ni bâton de sécurité ni bouclier olu bɛ di u ma ni gaz paralysant donc olu bɛ di polisiw ma o ye olu ka minɛnw ye u bɛ se ka taa avec population civile n'aw fɛn na cogoya dɔ la donc u bɛ se k'aw neutraliser mais ninnu ta to ye ninnu bɛ bɔ bandibaw de kama bandi minnu n'u armelen don olu yɛrɛ fana armelen don olu bɛ kari ɲɔgɔn na de donc n'i ye ninnu ye sufɛ n'u y'i fiyɛ kana manamana ko kɛ i jɔ o fana b'u ka baara la u y'u kalo de fana la fo k'o yɔrɔnin ka fɔ an k'o yɔrɔnin bɔ a la fɔlɔ maintenant an bɛ don sujet kɔnɔ u ye mobili in gɛn parce que i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko u dutera la c'est à dire u ye u sɔmin u siga dɔw kɛra a la donc mobilitigi ye ɲɔgɔn kɛ mobilitigi de tora gɛnni na sa a nana fara kare dɔ de fɛ a fana m'a dɔn sinon mɔgɔ min don u mɛnna ka bɔ ACI la ne yɛrɛ y'a trajet kɛ k'a lajɛ k'a trajet lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la a yɔrɔ la a nana fara de m'a dɔn a ma filɛli de kɛ wa a nana mototigi 3 4 ɲɔgɔnna sɔrɔ ne kɔrɔ c'est à dire que yanni i ka taga i bɛ ka mun fɔ yanni i ka t'o la parce que ne mago bɛ yɔrɔ dɔ la
I b'a dɔn an bɛ to ka ɲininkaliw k'a la est-ce que policiers est-ce que il est normal u ka mobilitigiw u ka tugu i kɔ une fois que n'u y'i siffler est-ce que c'est normal u ka tugu i kɔ wa oui c'est normal ou bien u man ka tugu i kɔ oui c'est normal c'est pas normal a ɲɛfɔ ça dit c'est normal parce que ni e ka mobile numéro dir'u ma mɔgɔ dɔw bɛ yen fana ka mobile dédoyelen don kojugu kɛla ka mobile dédoyelen don minnu taara ka taa radisson attaquer e hakili la k'u nana cogo di minnu taara ka taa terrasse attaquer u nana cogo di k'u nana taxi la a bɛ se ka kɛ u bɛ sɔmi fɛn dɔ la hali e ka mobile n'a dédoyelen don ko numéro b'a kan e bolo k'a fɔ ko numéro tigi tɛ kɛ i bɛ kɛ dɛ parce que ni sɔmi kɛra i ma u bɛ tugu i kɔ parce que oui n'u ma tugu kɔ b'a kɛ cogo di n'u ma tugu kɔ b'a to i ka taa kojugu kɛ wa ne m'a fɔ e ɲɛna n ko tɔ ninnu minnu ye attaque kɛ terrasse ni fɛnw na dɔw bɛ yen k'u donna taxi de kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen sisan u bɛ yɛlɛn moto taxi sanfɛ an bɛna an da maga o kumaw la dɔw bɛ yen u bɛ se ka don mobile dédoyelen yɛrɛ fana kɔnɔna la parce que mobile camanba bɛ yen taxi tɛ mais u b'a fɔ o ma ko wallon est-ce que u bɛ se ka mobile louer mais numéro bɛ a la donc policiers bɛ se ka tugu a tigi kɔ information bɛ se ka bɔ sécurité d'état bɛ yen n'o de renseignements généraux o fana bɛ yen RG bɛ commissariat bɛɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko renseignements généraux a bɛ commissariat bɛɛ la u bɛ se ka fɛn dɔw di commissariat ma u bɛ se ka fɛn dɔw di patrouille ma k'a fɔ ko nin mobile masina a numéro ye nin ye a bɛ komi ko sɔmi kɛra a ma ko fɛn dɔ mɔgɔ dɔ donna a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ donc u b'e gɛn bon mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn mais u yɛrɛ b'u profiter nin yɔrɔ ninnu fɛ pour dire que e tɛ se k'u sɔrɔ parce que u tɛ i t'a gɛn mun na parce que i b'a dɔn mun bɛ mɔgɔw fɛ a kɔrɔ an ka kuma wagati dɔ tun kɛra non wagati dɔ tun kɛra kɔrɔ ça je pense bien ni ne hakili b'a la kosɛbɛ wagati dɔ tun kɛra a tun fɔra yɛrɛ k'a fɔ ko policiers kana ni u ye mɔgɔ min siffler n'a tigi ma jɔ k'u kana wulikajɔ sabati ka tugu a tigi kɔ ko par exemple a bɛ se ka kɛ sababu ye est-ce que ne m'a fɔ k'o tɛ kɛ o ne fɔra kɛ mais ne m'a fɔ k'o tɛ kɛ o ne k'o de n ko cas minnu na u bɛ se k'a tigi gɛn ne hakili la fɛn ye n ka kuma faamu Jabakate a ye n ka kuma faamu n bɛ fɛ ka min fɔ c'est à dire dɔw bɛ yen olu fichelen de bɛ u bolo ou bien dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ɲinini kɛlen don ko k'olu ɲini donc u b'olu gɛn awɔ parce que olu ye mɔgɔ minnu ye c'est à dire i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw de fɔlen don u bɛ fɛ ka o kɛ i t'a to u ka ko kɛ quoi lakana ye mun ye i b'a kunbɛn de yan'a ka kɛ o sinon n'a kɛra o tɛ lakana ye bilen o ye yɛrɛ ɲini de ye sisan maintenant u bɛna taa min kɛ e t'o dɔn donc u bɛ tugu o tigilamɔgɔw kɔ sinon ka mobili fiyɛ ten ni ninnu si t'a la n filɛ de ka min fɔ ni ninnu si t'a la non u tɛ tugu kɔ n'i ka mobili kɔni n'a numéro dɔnnen don u bɛ se ka numéro ta dɔrɔn ka n ye min f'i ɲɛna u b'a di rond point i b'a dɔn hali CCR polisiw sɔgɔmada fɛ u bɛ rassemblement ba min kɛ u b'a bɛɛ yira o hali n'a y'a sɔrɔ kunun u ye mobili dɔ fiyɛ u ma jɔ i bɛ taa sɔrɔ numéro ni fɛnw i bɛ qualifier dɔ u b'a bɛɛ sɛbɛn donc u b'a di unité bɛɛ ma ye n'u ma se ka passer calcul la n'u bɛ k'o briefing kɔ u b'a di numéro bɛɛ ne ye nin numéro fiyɛ nin rond point nin na a ma jɔ ne ye nin numéro fiyɛ nin rond point nin na a ma jɔ non a fɔra ko nin plaque nin wa an ka nin plaque masina an ka nin numéro ɲini k'u lajɔ parce que a plaque ma dédoyer ka ɲɛ ORT la ainsi de suite donc u b'o fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant bɛɛ bɛ bɔ donc o la u bɛ se ka bali ka mobili fiyɛ c'est à dire lakana bɛ ten de lakana kow ka ca quoi est-ce que mais n'i y'a ta information di voilà u bɛ information di ɲɔgɔn ma mais n'a y'a sɔrɔ e fichelen don ko e bɛ mobili dɔ kɔnɔ e t'a dɔn ne bɛ k'o de f'i ɲɛna e bɛ mobili e bɛ se ka i jɔ hali sɔgɔmada in na ne ka mobili tiɲɛnen ne ye mobili min ta plaque fɛn t'a la jaune tɛ est-ce que mais taxi don mais u bɛ circuler la est-ce que donc u bɛ se ka numéro di dɔ ma a cɛ i bɛ nin mobili masina nin karisa bɛ nin kɔnɔ i b'a kunbɛn nin rond point nin na donc u bɛ tugu e kɔ o bɛ se ka kɛ mais n'o bɔra a la ka mɔgɔ fiyɛ ten dɔrɔn pour contrôle d'identité n'a ma jɔ i b'a ka numéro ta kurangata voilà donc o continuera ten u taara don cɛ taara don rond point na donc a bɛnna ni mototigi saba dɔw ko naani parce que kunnafoni ye min ye n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la anw bɛ taa ka taa ɲɛɲini ne taara a yɔrɔ la cɛnin binna yɔrɔ min na n taara ka taa yɔrɔ lajɛ n taara cɛnin yɛrɛ ka so Abilaye Keyita u b'a fɔ ma ko Cam a tɔgɔ dara u ka quartier yɛrɛ cɛkɔrɔba dɔ la ni o ye Mamadu Cam ye mais cɛnin dɔnnen don ni Cam de ye san 19 a san 20 kan ka dafa kalo 2 dɔrɔn ne n'a kɔrɔkɛ Badaga Keyita ne n'u kumana an ye fɛn caman échanger ani ɲɔgɔn cɛ n bɔra yen parce que ne ye kunnafoni dila ye n taara 5e arrondissement na yala olu welela waati jumɛn kɔnɔna la u bɔra a kalama parce que mɔgɔw tun yakila ko 5e arrondissement ɲɛmɛ kow la mais ma se ka se Bagi la parce que n y'a mɛn k'a fɔ ko Bagi élément minnu bɛ patrouille la k'u ye olu bɛɛ minɛ ka ban ka t'olu datugu kaso la donc ne ka ɲinini danna ye n taara Lafiyabugu n taara cɛnin ka so min yɛrɛ sara Abilaye Keyita Cam n bɔra yen ko kɛra yɔrɔ min na n taara ka taa n jɔ yen ka ko lajɛ ka ɲininkali kɛ
n bɔra yen n taara 5e fana la o de kama n ye n ka papier sɛbɛn n yakila bɛɛ y'a ye a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n y'a ye cogoya min na n y'a sɛbɛn ten o ye ne ka kunnafoni ye mais an ye min faamu a la u donnen mototigi ninnu na u ye mototigi damadɔw sen kari dɔw woro kari la donc mobili yɛrɛ ma se ka bouger bilen tiɲɛ na a kɛra c'est à dire donc baki mɔgɔw komi u n'u kun ma jan u nana jɔ mobili yɛrɛ kɛrɛfɛ mobilitigi ko k'a bɛ bɔ mais parce que mobilitigi ma bana mais mobilitigi kun k'a bɛ bɔ mais k'u ye mobilitigi labɔ mobili kɔnɔ o labɔlen mobili kɔnɔ a kɛra gɛrɛn dɔ kun sigilen bɛ yen ne taara ka taa gɛrɛn de lajɛ tiɲɛ na jeunes kun don u kun ka ca min yɛrɛ ni o sara bali la o yɛrɛ dɔgɔnin dɔ kun bɛ yen o fana kun bɛ moto in kan o blessera o diminen wulila ka taa k'a bɛ taa dɔgɔnin secours ye gɛrɛn minnu kun sigilen bɛ yen ani gitɔrɔn dɔ in kan mɔgɔw kun ma da parce que seli su don i b'a dɔn seli sisan wagati ninnu kɔnɔna la mɔgɔ bɛɛ b'i ɲɛ la mɔgɔw de jama de commencera ka na ah non policiw ye donc directement dɔrɔn donc jama commencera ka énerver ah policiw de kun bɛ k'a kɛ policiw de kun bɛ k'a kɛ dɔw yɛrɛ nana non 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 an k'u kɛ tan an k'u kɛ tan donc jama cayara policiw ma bagi mɔgɔw ma donc bagi mɔgɔw ma se ka bagi mɔgɔw ko bagi mɔgɔw ye min fɔ parce que o yɔrɔnin ma kɛ ɲɛna mais n y'o ɲininkali kɛ kɔrɔkɛ la kɔrɔkɛ ko ko awɔ ko dɔ y'a fɔ ale ɲɛna ko min yɛrɛ ye accident kɛ ko bagi mɔgɔw tun bɛ fɛ k'o bila parce que population tun bɛ fɛ k'o de jeni u kɛtɔ ka mun kɛ voilà est-ce qu'il y'a faamu kɔrɔkɛ y'o fɔ ɲɛna ka vocal bɛ n bolo a tulo bɛ n na fana parce que n y'a fɔ a ɲɛna ko ni nana ouverture média kan n b'a fɔ mais n b'a sɛbɛn fana ka bila n yɛrɛ ka gafe kɔnɔ donc ko u tun ko k'u bɛ cɛ bila parce que u siranna jama ɲɛ u y'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se ka nin jama bɛɛ minɛ donc u tun bɛ fɛ ka cɛ bila ko walasa k'u kana cɛ jeni population kana cɛ jeni mais population nana ka n'i bana minɛ fana policiw fana kana se ka tɛmɛ mais kɔrɔkɛ ye min fɔ ne ɲɛna kɔrɔkɛ ko ko non ko population ko mɔgɔw nalen mɔgɔw ko ko non ko munna k'u ye cɛ in u y'u dɛn k'o extrait k'o bila ko population ko ko non ko fo constat de ka kɛ fo ka gendarmerie wele k'u ka constat kɛ ko yani u bɛ bila ko sinon ko bagi mɔgɔw tɛ taa bon population nana ka n'i bana minɛ bon mɔgɔ tɛ kiiri tigɛ a yɛrɛ ye an bɛ sariya jamana de kɔnɔ malgré tout an bɛ justice de clé de la malgré tout mɔgɔ tɛ se ka sariya tigɛ a yɛrɛ ye ni ko kɛra i b'a di sariya mɔgɔw ma an ye kojugu kɛlɛbaw ye an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye an ye numéro vert caman ba di mɔgɔw ma an b'a bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna maa si kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye e bɛ fɛn di lakanabaaw ma parce que olu de bɛ k'e lakana ni nin ko kɛra population yɛrɛ tun kan ka bagi mɔgɔw dɛmɛ a waati la mais mɔgɔw tun dusu bɔlen don ka da accident in kɛcogo kan donc bagi mɔgɔw fana olu fana m'u ka baara kɛ a yɔrɔnin na comme population commencera ka kɛɲɛni kɛ mɔgɔw commencera k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛ u la k'u empêcher k'u tɛ bɔ ayiwa hakiliw kilekura u commencera ka kisɛciw ni fɛnw daminɛ fɔlɔ o ɲagila mɔgɔ kelen kɔrɔkɛ yɛrɛ ka fɔ la ko kisɛ 3 o de kɛra Abilayi Keyita in na minnu b'a fɔ ma ko Cam san 19 a ye min fɔ an ɲɛna sabula an ye kuma wɛrɛw caman ba mɛn mais min fɔra anw ɲɛna soudeur de don wa a ka soudelilikɛyɔrɔ yɛrɛ b'u yɛrɛ ka da la Lafiyabugu ne taara a ka soudelilikɛyɔrɔ la an y'an sigi ne n'a kɔrɔkɛ an kumana donc ko san 19 ni ne y'i ka kuma faamuya sisan n bɛ na ko kisɛ 3 ko o donna Abilayi la mais mɔgɔ 7 de blessera kisɛ bolo mɔgɔ 7 mais mɔgɔw tɛ k'o kumaw fɔ sisan u ye blessé ninnu pompier nana a tuma la a bɛnna ni pompier yɛrɛ dɔw ye minnu yɛrɛ ye c'est à dire komi ko teliyara ne yɛrɛ ye ɲininkali kɛ n ko mais n ko bagi mɔgɔw ma pompier wele wa parce que bagi mɔgɔw nana jɔ accident kɔrɔ comme olu tun bɛ ka cɛw gɛn cɛ nana don mɔgɔw la bagi mɔgɔw fana nana jɔ ne ko mais bagi mɔgɔw ka premier réflexe tun kan ka kɛ min ye d'abord les blessés les premiers blessés là u tun ye accidenté de ye o baliko tun tɛ o baliko tun ma fɔ ouais mais kɔrɔ ne t'a fɛ k'i ka kuma tigɛ c'est à dire yɔrɔnin dɔ bɛ yen n b'a fɛ i ka o ɲɛfɔ dɔɔnin quoi parce que n'i ka kuma fɔ cogo min na n'i y'a faamuya c'est comme si bagi mɔgɔw kelen ka cɛ gɛn
cɛ nana sisan comme a tagatɔ la a ye mɔgɔw tantan sira la maintenant population de wulila wagati min na gɛrɛnw dɔw tun bɛ yen olu ye wulikajɔ sabati ka cɛ lajɔ maintenant u kɛlen k'a lajɔ Bagi mɔgɔw fana nana donc Bagi mɔgɔw ko k'u bɛ wulikajɔ sabati sisan ka cɛ in de bɔ yen parce que population mɔgɔw tun b'a fɛ ka cɛ in jeni mais u tun b'a fɛ ka taga n'a ye mais kɔrɔ est-ce que population ka réaction ye de ko parce que Bagi ye cɛ gɛnni mun kɛ n'a ye joginni kɛ u ka réaction y'o de wa ou bien u ko k'u bɛ cɛ la tagali mun kɛ n'a ma di population ma u k'a gosi parce que mɔgɔw kun diminen don. Bon là n tɛ se ka population ka réaction fɔ parce que a ma kɛ ne ɲɛna. mais i taara i ye kɔrɔkɛ ye min fɔ n ɲɛna population ka réaction kɛra parce que Bagi tun bɛ fɛ ka cɛ bɔ a ka fɔ k'ale bɛ n bolo Bagi tun bɛ fɛ ka cɛ bila parce que population tun bɛ fɛ ka cɛ jeni donc ko Bagi yɛrɛ y'i den ka cɛ yɛrɛ labɔ n t'a dɔn k'u y'a labɔ sira o sira fɛ parce que n y'o fana ɲininkali kɛ ko awɔ ko Bagi ye min yɛrɛ accident kɛ Bagi y'a bila walasa population ka n'a jeni. K'a bila ka taa ten yan. Awɔ k'u y'a bila a ye min fɔ n ɲɛna. mais kɔrɔ o bɛ se ka bila ten wa. a ye min fɔ n ɲɛna. non seulement Bagi mɔgɔw y'ale gɛn i bɛ min faamu nin yɔrɔnin na Bagi fana bɛ ka mɔgɔ fana lakana parce que Bagi siranna peut-être que Bagi y'a ye k'a fɔ parce que Bagi nana jɔ mɔgɔ y'a faamu k'a fɔ k'u tun bɛ ka cɛ gɛn mais malgré tout accident kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna u b'a dɔn k'a fɔ ko Bagi ma accident kɛ Bagi ma accident kɛ. min tun bɛ mobili kɔnɔ o de ye accident kɛ. ouais mais Bagi ye mobili min gɛn o de kɛra sababu ye. oui n ko bɛ k'o de f'i ɲɛna Bagi de kɛra sababu ye kɛ an b'o fɔ a k'u ye ɲɔgɔn gɛn ka na wa an tilala o kuma la sisan mais dégâts kɛra yɔrɔ min na mɔgɔ minnu bɛ yen bɛɛ y'a ye k'a fɔ blessé fɔlɔ mobili in de ye accident kɛ Bagi nana jɔ fɔlɔ de mɔgɔ sɔrɔla k'a faamu k'a fɔ ko ko ja ko ninnu de tun bɛ ka ninnu gɛn e m'a ye sinon ni Bagi tun ye sira fara ka taa mɔgɔw tun t'a faamu est-ce que mais Bagi tun b'a ka baara la toujours est-il dit que Bagi tun soupçonné don mobili in de la. Malgré que nin kɛra u tugura ko kana ka u jɔ c'est-à-dire il y a eu deux temps premier temps accident kɛlen deuxième temps Bagi nana jɔ donc population y'a faamu k'a fɔ n'i y'a ye a tun bɛ allure la nin ye donc ninnu de tun bɛ k'a gɛn donc kuma wulila donc mɔgɔw bɔra a kalama k'a fɔ ko vraiment ko Bagi de jo tɛ a la mais min kɔni ye accident kɛ u tun bɛ fɛ ka o de jeni Bagi fana y'o de extrait ka k'u bolo sisan mobili kɔnɔ k'a fɔ k'u b'o bila donc ne y'a faamu cogoya min na min fɔra ɲɛna o de ye o ye. n taara 5e fana la min fana fɔra ɲɛna n bɛ tila k'o fana lakale kɔrɔkɛ ye min fɔ ɲɛna ani fana n bɛnna ni a terikɛ dɔ ye min yɛrɛ fana tun bɛ yɔrɔ la o fana ye kuma dɔw fana fɔ ɲɛna nin ko kan maintenant mais min man ɲɛ o kɔni adamaden nin tɛ maa si bolo k'i b'a bɔ ka ko n'a y'i ja quoi quelle que soit mission n'a dira aw ma tu n'as pas le droit ka taa civil nin bɔ ten quoi non mais l'acte min kɛra des deux côtés il faut non seulement accuser la population il faut accuser les unités sécuritaires an kana ba tiɲɛ kunna quoi an ye kojugu kɛlɛbaw ye quoi ouais mais c'est-à-dire nin ko in kɛra dɔw yɛrɛ sɔrɔla jama la o n ko dɔw tun sɔrɔla jama la minnu bɛ ka exprès k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna non a kana nin kɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u tun bɛ k'olu fɔ o mais u ye kuma dɔw fɔ u ko non ko n'olu tun ye Bagi bila ka taa ko u tun t'a dɔn min ye accident kɛ mais Bagi de don fɛn tɛ o mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko population gansan don est-ce que y'a faamu il suffit seulement ka taa 5e na i k'a fɔ ko Bagi mɔgɔw de ye nin kɛ on remonte l'information u dɔnnen don les unités sécuritaires là u bɛɛ dɔnnen don il y a un commandement il y a tout donc o tɛ argument ye quoi mais moi j'ai pas voulu que la population u tun ka agir empêcher les forces de l'ordre de faire leur travail ma dɔn y'a faamu et là franchement an bɛ tile k'o fɔ population ɲɛna parce que an tɛ tugu force de l'ordre kɔ tiɲɛ fara lara kan si n'u m'u ka baara kɛ mais que la population aussi sache que ninnu fana kan ka dɛmɛ mais ninnu fana ka côté dɔw fana bɛ yen qui est vraiment qui est du n'importe quoi bɛɛ b'o o dɔw la les unités patrouilles là ne delila ka taa fo DRH fɛ yen ka taa kuma fɔ a ɲɛna n ko ni min i kɔlɔsi n ko polisiw ka mangoya n'u ka fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ unité patrouille ninnu na parce que an b'u ye u bɛ ka fɛn minnu kɛ dugu kɔnɔ an bɛ yala dugu kɔnɔ an ye civiliw ye aw dun bɛ anw de kama et puis aw bɔra civiliw de fana la les policiers sont nous et puis a bɛ tila ka segin civiliya la parce que n'i tilala i ka tenue na i bɛ segin i bɛna civiliya de la donc et là ne y'a f'u ɲɛna n ko bon il faut faire extrêmement attention parce que en contact direct avec la population tout n'est pas répression non o dabila i ka fɛnw kɔnɔna la quoi souvent mɔgɔw bɛ bɔ souvent bɛɛ n'a kungo don ko wɛrɛw bɛ mɔgɔw da la n'a bɛ mɔgɔw ka identité contrôler a y'u contrôler ni majigi ye a y'u contrôler ni fɛ ye a ye kɛ population fɛ rapprochement de police entre la population nin bɛɛ de bɛ a kɔnɔ il faut pas que population ka wuli ka siran aw ɲɛ fo ka boli parce que o fana y'aw jogo kolonw ye
o ye depuis tuma min na o bɛ ta ko k'u bila lakana sira kan min bɛ ta ka bila lakana sira kan o ma lamara ka ɲɛ o ma bɔ du ɲɛnama kɔnɔ o ye mɔgɔ min ye o t'a dɔn lakana ye min ye o t'a dɔn k'ale ye kaleli min kɛ o t'o si dɔn yɛrɛ o kɔni a ma baara sɔrɔ dɔrɔn donc o bɛ na lakana na n'i y'o fana jateminɛ fana olu fana bɛɛ bɛ lakana kɔnɔna la donc olu bɛɛ bɛ na tiɲɛniw ye fo bɛɛ k'i nin yɔrɔ dɔn an bɛ bɛɛ de nin yɔrɔ fɔ i ɲɛna. oui mais kɔrɔ bɛɛ nin yɔrɔ kan ka f'i ye o ye tiɲɛ ye parce que jamana dɔ la sinon jamana ko la a ka kan bɛɛ nin yɔrɔ ka f'i ye mais nin yɔrɔ la quoi ça je ne suis pas là pour juger quelqu'un je suis pas là pour juger la police mais je suis pas là aussi également pour défendre la cause des victimes au terrain mais kɔrɔ à partir du mois ni policiers ye wulikajɔ sabati ni aw y'a ye k'a fɔ ko aw ye voiture suspect dɔ de gɛn o ka kɛ sa o yamaruyalen don olu ka sariya kɔnɔ olu ka wulikajɔ sabati maa o maa n'u sigara la u ka taa a nɔfɛ o y'olu ka sariya k'olu yamaruya la nka à partir du moment aw bɛ ka maa mun suit kɔrɔ n'o de kɛra sababu ye fana ka taa dégâts causer ɲɛfɛ aw nana aw policiers non seulement aw nɔ don yɔrɔ mais n'a a kɛra aw nɔ ye à partir du moment a kɛra aw nɔ ye maa minnu ka maaw jogira kɔrɔ olu bɛ wuli ka jɔ sabati dɛ parce que mɔgɔninfin ɲɛ b'a la i ka maa joginnen don a bɛ digi la kɔrɔ n bɛ na ni kuma ye o yɔrɔ bɛ digi la déjà à partir du moment i y'i ka maa joginnen ye ko mobilitigi dɔ de bɛ k'a tan mais yɔrɔ mun na kɔrɔ ma yɔrɔ mun faamuya policier fɛ ayi kɔrɔ ma yɔrɔ mun faamuya policier fɛ n bɛ n'o de f'i ye c'est à dire ninnu ka maaw de jogina mun yɛrɛ procureur ye kuma mun fɔ yɛrɛ maa minnu tun bɛ gɛrɛn na paraît-il que gɛrɛnadenw n'u yɛrɛ dɔ la kelen frère dɔ tun bɛ blessé ninnu na maintenant kɔrɔ n'o o sabatira aw minnu ye tenni tigilakaw ye ne bolo formation de bɛ k'aw kun fɛn dɔ de bɛ fɔ aw ye n'aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ situation dɔ kɔnɔna la a ka kan aw ka fɛn dɔw waleya aw kana fɛn dɔw waleya à partir du moment aw nana sɔrɔ mɔgɔw dusu tiɲɛnen don kɔrɔ o dusu tiɲɛnen de don hali ni ne yɛrɛ don ne dusu bɛ tiɲɛ maintenant c'était à la police de voir c'est-à-dire an bɛ se ka réaction jumɛn de kɛ soit ni min filɛ nin ye n'an kɛra sababu ye k'a gɛn n'a taara mɔgɔ ninnu fɛ jama mako b'a la k'a faga yalima an t'o tigilamaa ta k'a bila an kun an n'a ka taa commissariat la an kana jɔ yen parce que n'an tora mɛnɛ jɔlen jama bɛna ka na dafiri kan kan a laban ye mun ye an bɛna na balo ni fɛnw de ci donc o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye kɔrɔ olu fana tun kan ka nin hakilina ye ou bien bon ne y'o de fɔ i ɲɛna voilà c'est à dire ne ma ban polisi man ka kisɛ ci voilà non ne y'a f'i ɲɛna n ko ni polisi bɛ na maintien d'ordre la fɛn dɔw de dilen don u ma walasa a kana se ka se fo adamaden ni bɔli ma ou bien adamaden banali ma o ye unité sécuritaire ye mais ninnu ye unité spéciale de ye n y'o f'i ɲɛna ni ninnu bɛ bɔ o de kama n ko population k'i kɔlɔsi ninnu na n'u b'u ka baara kɔnɔ ninnu bɛ criminalité baw de kama quoi e bɛ ka ko fɔ k'a nɔgɔya kojugu c'est à dire ninnu tɛ yen an ka ɲɔgɔn faamu sa an ka ɲɔgɔn faamu ne m'a fɔ k'a fɔ k'u b'u ka baara kɔnɔ mais n'i ye bagi ye i ye besi ye i ye força ye k'a fɔ k'u bɛ taa intervention kɛ i kɔlɔsi i b'a dɔn n bɛ k'a fɔ kun min na anw bɔra polisiw nɔfɛ an taara ka taa ni criminologien an taara yɔrɔw la awɔ ne y'a camanba kɛ ne ni besi ye bɔli camanba kɛ ni u bɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ arrondissement i n'a fɔ an ka polisisonin ninnu n'u bɛ bɔ n'u bɛna na taa i n'a fɔ repère sisan parce que a kun fɔra ko dɔrɔgutalaw hali u bɛ taa ka taa fɛnw planifier yen sufɛ barakaziw ni armew bɛ planifier i b'a dɔn troisième bɔtɔla troisième ye minnu wele yan parce que troisième tɛ se ka t'i jɔ ninnu ɲɛfɛ a ko ka gɛlɛn quoi u bɛ bagi wele ou bien u bɛ besi wele ils viennent en renfort parce que ceci ils sont habilités pour ça olu formelen don o kama o armew de fana b'u bolo est-ce qu'il y a problème et là il faut faire extrêmement attention à eux n'i y'a mɛn k'a fɔ n tɛ fɛ ka n da don ko dɔ la k'olu f'i ɲɛna o sinon i bɛna fɔ k'a fɔ ko n bɛ ka fɛn dépasser mais n b'olu yɔrɔw to yen mais n'i ye ninnu unités ye baara o baara la n m'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ k'u ka baara fana kɛ parce que u b'u profiter ninnu fɛ quoi est-ce que ça u b'u profiter ninnu fɛ ka ko langolow ni fɛnw kɛ a kɔnɔ quoi mais quand même mission min kɔni dilen don u ma u bɛ bɔ pour des cas criminalité pour des gens qui sont capables kana tiɲɛni kɛ min ka bon min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari hali faso yɛrɛ ka adamadenya a faso yɛrɛ ka fɛn caman kan donc ninnu talen don o kama on a vu des kamikazes duguw la o on a vu des gens minnu bɛ bombe t'u yɛrɛ la on a vu des gens minnu bɛ marifa ta des voitures piégées des béliers des prises d'otages an y'olu ye ninnu unités formelen don olu de kama ne bɛ fɛ k'o yɔrɔ de f'i ɲɛna quoi pour te dire que e bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ nin ye olu ye policiers ye quoi c'est pour cela la sécurité
tu sais an ka jamana bɛ lakana kɔnɔ an bɛ lakana baliya kɔnɔ fo k'an ka yɔrɔ faamu donc unité ninnu sigira Salif Tarawele fɛ n hakili la i b'a dɔn voilà unité général Salif unité ninnu sigira parce que lakana tun ye sira wɛrɛw ta polisiw tun tɛ se bilen n ma dɔn n'i y'a faamu polisiw arme modèle dɔ bɛ yen o tɛ polisiw bolo polisiw tun tɛ se bilen donc ninnu unité ninnu formera de walasa u bɛ se k'u ɲɛsin o ma parce que lakanabaliya ko wɛrɛ nana don a kɔnɔ dɔw bɛ na u bɛ taa bin duguw kan dɔw bɛ na u bɛ taa bin yɔrɔw kan dɔw bɛ na jamaw concert kɛ yɔrɔw ni fɛnw u bɛ taa ka taa bin olu kan walasa ka se ka fagalibaw kɛ dɔw bɛ yen u b'u ɲɛsin misiriw ma ka taa bɔnw don u yɛrɛ la dɔw bɛ yen olu bɛ na terrorisme pour que vraiment ka état yɛrɛ ébranler ka na fagaliba kɛ yɔrɔw la an ka denmisɛnninw bɔlen don seli ɲɛkɔrɔlaw ni fɛnw na denmisɛnnin jɛkulu bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ min na kamikaze dɔw bɛ se ka na ou bien dɔw bɛ se ka na don ni marifa ye ka faga bon i ma ye ninnu bɛ bɔ o de kama imaginez un peu u formera o de kama wa ninnu bɛ bɔ o de kama 6 i filɛ ka kuma min fɔ n'a tun kɛra polisi ye bi ne tun bɛ kuma wɛrɛw f'i ɲɛna si c'était les unités sécuritaires an ka polisiso commissariat ni ninnu ne tun bɛ kuma wɛrɛ f'i ɲɛna min tɛ nin awɔ est-ce que y'a faamu donc il faut k'u ka baara faamu o fana cadre kɔnɔna la maintenant o de kama n ye n ka kuma cadre yanni n bɛ kuma parce que ne ka kuma i kana kelen ta ka kelen to quoi sinon i bɛ fili dɔɔni est-ce que y'a faamu c'est pour ça ne y'a f'i ɲɛna n ko n'aw ye ninnu ye a k'o kɔlɔsi u la wa i y'o fɔ voilà est-ce que y'a faamu parce que u bilalen don min kama ne b'a dɔn kojugu belebelebaw don nin tigi ne t'a dɔn mɔgɔ min don parce que ne tun bɛ fɛ ka bon ni an ko k'an bɛ don yɔrɔ kɔnɔ tuma caman u bɛ ne yɛrɛ wele u bɛ kangari da n ye n kana se nin yɔrɔ la n kana se nin yɔrɔ la parce que tuma dɔ la an bɛ taa yɔrɔ jan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la est-ce que y'a faamu voilà voilà tuma dɔ la kunnafoni ta sira fɛ an bɛ se ka taa fo yɔrɔ jan tuma dɔ la u bɛ ne wele u bɛ ne b'a fɔ non kana se nin yɔrɔ la nin yɔrɔ to yen nin yɔrɔ to yen voilà parce que lakana hukumu kɔnɔ mais ne kɔni bɛ ninnu kɔni ka mission kɔni dɔn ni ninnu bɛ bɔ minnu bɛ patrouille kɛ ka carte ni fɛnw contrôler ka mobiliw ni fɛnw contrôler olu bɛ yen olu patrouille bɛ yen ne b'a bɛɛ dɔn ni y'a ye n'i y'u ye i b'u dɔn voilà olu bɛ na dɔrɔn ah chef ça va oui je peux avoir i bɛ se k'i ka porte-à-gants kɔnɔna la i bɛ se ka mobiliw ni fɛnw kɔnɔna o yɛrɛ ni marifa yɛrɛ tɛ s'i ma yɛrɛ mais a jateminɛ bani est-ce que b'a dɔn n'i ye bac n'a y'i lati i bɛ taa sɔrɔ déjà c'est-à-dire ale pɛrɛnlen don pour tirer c'est-à-dire il est tout le temps prêt voilà a ka baara de y'o ye et puis jamana yɛrɛ sigira jamana y'a sɔrɔ a yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna la ninnu fana labɛnna o de kama maintenant n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ cɛ in kɔni ta kɔni ye o ye maintenant an bɛ tɛmɛ yen yɔrɔ kan maintenant ko an m'an teliya quoi walasa an ka tila nin na an ka siɲɛ filanan rapidement n b'a dɔn kuma yɛrɛ de voilà e ka kuma voilà ok vraiment merci Sori i bɔra ka kɔrɔ ka kɔrɔfɔ lamɛn fɛnw kɛra cogo min na a y'a da don a la k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ a ye fɛn caman fɔ mais e yɛrɛ bolo c'est à dire ni situation sugu mun kɛra c'est vrai que ni situation mun kɛra a ma tɔ si to maa si la parce que à partir du moment ni hadamaden ni tora la o ye ko mun ni a bɛ digi mɔgɔw la kosɛbɛ mais ni situation sugu la e bɛ se ka mun de fɔ nin kow n'a ɲɔgɔnnaw la quoi. D'accord, merci Jefa. Donc, je pense qu'il y a walawalali caman kɛ ko in na hali mɔgɔ min ma kɛ ko in na ma kɛ ɲɛna n'i ye kɔrɔ ka laseli ninnu lamɛn i bɛ hakilina i bɛ tɔmɔta caman tɔmɔ la donc c'est a ko in kɛra cogo min na a y'a fɔ cogo min na mɔgɔw ni bɔra a la mɔgɔw fana joginna a la yɔrɔ dɔw ye ne kunkolo funu ko in kɔnɔ parce que ne ye polisi mɔgɔw ka communiqué ye o yɔrɔ jumɛn ka communiqué kɔnɔ voilà ne tun bɛna se yen yɔrɔ voilà ka communiqué kɔnɔ u y'a fɔ ko u ye tir de sommation de kɛ fɔlɔ u ye ka bagabagaliw ni fɛnw kɛ donc u ye kisɛ ci bon tir de sommation an b'a dɔn n'a bɛ kɛ kɔrɔlen marifa da bɛ si sanfɛla la n'u bɛ si sanfɛla la ka ci donc pour que mɔgɔw k'a dɔn danger bɛ yen donc u k'u ye kisɛ de ci fɔlɔ sanfɛ k'u ye sommation kɛ bon ne nan'a ye min ye ne kunkolo funu non seulement kamalen Keita kɛ nin tora yɔrɔ in na kisɛ y'ale sɔrɔ ko bali 3 ɲɔgɔn na kɔrɔ ka laseli la maa 7 tuguni k'olu banana par balle tuguni bon ne ko o kuma olu ka sommation u b'a kɛ mɔgɔ la de yan ne ma se k'o yɔrɔ faamuya donc vraiment ko in kɔni ni mɔgɔ nin bɔra o y'a dan de parce que foyi tɛ yen min ka bon ni ye kɔrɔ ka laseli la a y'a fɔ ko population man ka justice rendu a yɛrɛ ye population man ka yɛrɛ ka kiiri tigɛ o ye tiɲɛ ye n'i y'a ye population bɛ wuli a tɛ komi ka population défend mais n'i y'a ye population bɛ wuli ka kiiri tigɛ a yɛrɛ ye parce que population fana a bɛ komi n'a sɔrɔ ale jigi tɛ kiiritigɛbaw yɛrɛ kan kiiri tigɛ ko ɲuman na
hakilila ni de bɛna ni mɔgɔw ye ka wuli ka fɔ bɛ kiiri tigɛ ni u yɛrɛ ye sinon a man kan dɛ parce que an bɛ sariya jamana kɔnɔ a fɔra ni bingɛri kan ni dan sago i ka hakɛw ni mɔgɔ min wulila ka se i ka hakɛw ma i ka wuli i k'a se fanga ma n'a fɔra e bɛ wuli i b'a se fanga ma ko tɛ bɔ a la et puis kuma dɔ fɔra ko in kɔnɔ tuguni kɔrɔ ka laseli la o fana ne m'o yɔrɔ faamuya kamalen min n'a tun bɛ ka gɛn n'a tun bɛ mobili kɔnɔ mobili min n'a a ma si dɔn parce que mobili nin n ka mɛn t'a la CH de b'a sanfɛ donc o b'a yira k'a fɔ mobili min don a ma si dɔn parce que kɔrɔ yɛrɛ ka kuma la ni mobili tun tununna kɔfɛ tuguni mobili min bɛ i t'a dɔn parce que n'u taara CH bɔ a kan i tɛna dɔn k'a fɔ k'o don fo n'i ye expert wele ka na o kana a vérifier donc mais ko kamalen min tun bɛ ka gɛn ko baki mɔgɔw u y'o kɔni ni kisi parce que jama tun b'o nɔfɛ k'u bɛ o fa mais u k'u y'o labɔ k'o bila ka taa de ne ma se k'o de faamuya o yɔrɔ in yɛrɛ ale bɔra ka taa ne kɔni hakili la dɛ n tɛna u ka baara f'u ye mais ne bolo e yɛrɛ ka explication na yɔrɔ dɔ fɔ i ko e tun hakili la tun bɛ kamalen u b'a minɛ k'a bɔ jama bolo mais k'a bila k'a lasago u yɛrɛ ka bolimafɛn kɔnɔ ka taa n'a ye k'a bɔ jama kɔrɔ pour que a nin kana to a la n'a fɔra sisan ko o nin de kisitɔ ko maa wɛrɛ bɔnɛna a nin na ko ka tila ka maa 7 tuguni k'olu jogin bali la bon tiɲɛna o yɔrɔ ne ma o faamuya mais komi an tɛna n'a fɔ k'an bɛna polisi bɛɛ bɔgɔ ni bere kelen ye n'u ye a y'a fɔ cogo min na n'u ye unité spéciale ye n'u ye agent jolenw de ye donc minnu yɛrɛ formelen don ni intervention sugu kama n'u ye intervention musclée ye a tɛ komi ni a y'a fɔ cogo min na an ka polisiso minnu b'an ka sigidaw la olu ka baara i b'a sɔrɔ ni hali n'a fɔra ko criminels bɛ yɔrɔ dagalen bɛ fan dɔw fɛ olu tɛ se ka se yen tant que u ma ninnu fara u yɛrɛ kan u kana rapport la parce que olu formela o de kama donc n'a fɔra ko ninnu ka nin baara senfɛ ko cɛjugu yera kɔnɔ parce que ne kɔni hakili la tir de sommation yan'an ka se sommation yɔrɔ ma mun ye course poursuite ye gɛnni bon i ye kɔrɔ ɲininka jaabi 2 d'i ma a k'i ma a dagalen don ani a ma daga a dagali n'a dagabaliya bi bɔ juma na je pense que condition 2 don ne bolo dɛ condition fɔlɔ maa jumɛn bɛ ka gɛnni kɛ unité min bɛ ka gɛnni kɛ unité jumɛn de don bon condition 2nan ye jumɛn ye mobili min fana bolimafɛn min n'a bɛ ka gɛn bolimafɛn min lahala jumɛn kɔnɔ est ce que bolimafɛn min don est ce que i bɛ se ka i ɲɛ jɔ a la dɔrɔn k'a plaque ta k'a plaque mémoriser k'a di unitéw ma pour que u ka se k'a tigi minɛ don nataw la ou bien waati nataw la pour que ka gɛnni bɔ a ma hakili la ni CCR mɔgɔw de don CCR mɔgɔw minnu bɛ circulation routière la n'olu bɛ ka mobili gɛn ni plaque t'a la je pense k'a fɔra olu kana gɛnni kɛ parce que gɛnni senfɛ ko caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mais nin ye de ko minnu tun bɛ ka intervenir olu ye jɔn ye ko brigade anticriminalité a dun fɔra ko taamasiyɛn dɔw dilen don u ma kunnafoni dɔw dilen don u ma bolimafɛn in kan k'a fɔ nin bolimafɛn masina ne kɔni t'a dɔn kunnafoni kelen min don donc a bɛ se ka kɛ a fɔr'u ɲɛna nin mobili in filɛ misali don dɛ bon b'u kunna o kan ka taa attentat kɛ fan dɔ fɛ n'a fɔra ko o tigi bɛ ka tɛmɛ e y'a fiyɛ a ma jɔ yala i b'a to yen a ka taa de a ka taa attentat in kɛ wa ou bien i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka dankara a la ka se k'a minɛ de pour que ka se ka risque limiter parce que an t'a dɔn an kɔni y'a dɔn sa minɛli kɔni bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ ko bɔn kɔni tɛ mobili kɔnɔ n ye misali de di donc ne kɔni hakili la dansago kɛra population dusu y'a kɛɲɛ parce que kamalen min ni hakili la kamalen dɔw b'a la ale dɔgɔkɛ de tora ko in na n'i ma fili olu de wulila parce que a bɛ digi mɔgɔ la i balima i k'o ye o bɛ jeli la k'a fɔ k'a ni bɛna bɔ bon gɛrɛ mun fana bɛ i b'a dɔn déjà anw ka population ni polisiw tɛ ɲɔgɔn cɛ n bɛ se k'a fɔ danayabaliya ni bɛnbaliyani dɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an dalen tɛ ɲɔgɔn na polisiw bɛ ko dɔ ta k'anw sɛgɛrɛ minnu tɛ bɛn an ma bon anw yɛrɛ fana tuma dɔ la ma n'an ye polisiw ye donc au lieu k'an k'u ye comme des partenaires an b'u kɛ i n'a fɔ an b'u kɛlɛ de n'i y'o b'a fɔ kuma bɛɛ ko coopération population ni polisi cɛ ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ tɛgɛrɛ ɲɔgɔn ɲuman ka baara kɛ o bɛ sɔrɔ juma na o ye n'a sɔrɔ ni an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ko to ɲɔgɔn t'a la n'an kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn gasi sigi mais an y'a ye k'a fɔ ninnu ka baara kɔnɔna la fili caman b'a kɔnɔ n y'a ye fana i bɛ brigade anticriminalité mɔgɔw ye k'olu bɛ bɔ ka taa patrouille la olu man ka carte contrôlée n'an b'a bɛɛ de circulation na
an b'a bɛɛ de i bɛ nin unité spéciale fɛn fɛn fɔ nin ye i b'u ye kɛnɛma u ka baara u b'u ka baara u b'a sago nin kuma ye polisi jumɛn de bɛ yen ko min ka baara k'o kan ka kɛ c'est-à-dire que ka mobili pièce contrôler ani maa min b'a kɔnɔ ko o tigi fana ka se k'o tigi fana identifier sinon i ye nin kuma min fɔ Sori bagi ko in ni polisi minnu kan ka mɔgɔw ka pièce contrôler i b'a dɔn an ka Bamakɔ kɔnɔ yan a ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛ Bamakɔ kɔnɔ yan kuma dɔw la ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn dɛ parce que kuma caman ne yɛrɛ kuma dɔw la u bɛ ne lajɔ bagi mɔgɔw yɛrɛ delila ka ne yɛrɛ lajɔ ko pièce an bɛ mobiliw la u b'an jɔ pièce u bɛ mobili coffre dayɛlɛ fɛnw bon ne yɛrɛ ma kɔrɔ b'a dɔn ko ti voilà donc finalement souvent mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn mun don ani mun tɛ quoi mɔgɔw t'a dɔn quoi olu ma ka pièce contrôler i b'a dɔn ne ka kuma ka gɛlɛn dɔɔnin quoi voilà parce que ne bɛ ɲinini kɛ yɔrɔ caman na quoi ne m'a fɔ k'a fɔ ko bange mɔgɔw ye cɛ minɛ ko k'a bila n ko a kɔrɔkɛ ne n'o kumana o de ye nin kuma in fɔ ne ye a ka kɔrɔkɛ ka version mun sara min banna o wolowolo kɔrɔkɛ o de ye nin version in fɔ ne ɲɛna est-ce que y'a faamu sinon n'i bɛ nin kuma fɔ a bɛ komi k'a kɛra i jɔlen ɲɛna parce que jɔn ye jɔn bila u y'a bila cogoya jumɛn na kɔrɔkɛ ye min fɔ ɲɛna o de kama n'a b'a fɔ ne bɛ a ta k'a garder fana n bolo voilà parce que ne bɛ sɛbɛnni de kɛ voilà ne kan ka n ka sɛbɛnni prévu bɛɛ sɔrɔ n yɛrɛ bolo voilà yanni n b'a fɔ voilà non ne ka kuma fɔ voilà maintenant kɔrɔkɛ ye nin fɔ ne ɲɛna maintenant min ye bagi mɔgɔw ka fɛ u ye min kɛ mɔgɔ faga tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ faga o tɛ u ma di maa si ma quoi surtout population min nana k'a fɔ vraiment ko dɔ kɛra a ma bɛn a ma u k'u ka nisɔngoya yira u ma di mɔgɔ si ma u ma fɔ polisi yɛrɛ la wa i t'o formation yɛrɛ kɛ ok kɔrɔ wagati bɛ ka surunya awɔ an bɛ taa sujet filanan na joona parce que wagati bɛ ka nin ye nin datugu non i bɛna tuguni dɛ kɔrɔ ne bɛ wele kan kɔrɔ a ma daminɛ dɛ ɲɛfɔli de bɛ tila ka kɛ nin sujet la tuguni c'est-à-dire parce que tant que ni nin ko in ma ban kɔrɔ c'est-à-dire nin ko in fan fila bɛɛ a bɛ komi ko ɲinti feerela de don ɲinti feerela min b'a san i b'a dɔn wo b'a la min fana b'a feere o b'a dɔn ko wo b'a la est-ce que y'a faamu polisiw man ɲi minnu an ka lakanabaa n'a y'a sɔrɔ lakana ka ɲi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ an tɛna bi o dingɛ kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ lakana ka ɲi e ye danayabaliya min fɔ population n'a ka polisi cɛ o tun tɛ don parce que an bɛɛ somɔgɔ ye polisi ye an yɛrɛ ye polisi ye nin fan si de man ɲi jamana in y'a yɛrɛ sɔrɔ dingɛ min kɔnɔ nin dingɛ kɔnɔna in kelen de don il faut que an ka yen yɔrɔ faamu kɔrɔ mais ni min kɛra n jɔ kana n ka kuma tigɛ n'i ye n ka kuma tigɛ sujet filanan an b'a ta o kɔnɔna la sujet filanan an b'a ta o kɔnɔna la c'est-à-dire ne ɲɛ bɛ ko min na ni ko fɔra ni ko kɛra fana an bɛ taa ka taa a ko lajɛ min ni min kan ka kɛ a kɔnɔ wa ne y'o de fɔ wa ne ka kuma fana bɛɛ lajɛlen na n'i y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ adamaden ani bɔli tɛ di maa si ma k'a fɔ k'i k'a bɔ hali sa de gɛrɛ kan maa n'i y'a tɛgɛlankolon ye n'i y'a faga aw bɛ kɛlɛ de la dɛ n'a y'i sɔrɔ a b'i faga mais n'i y'a ye i tɛ marifa ci a la voilà n bɛ kuma in da yan. merci beaucoup kɔrɔ kɔrɔ sisan an bɛ se ka taa sujet voilà vraiment merci beaucoup kɔrɔ nin tun y'an ka sujet fɔlɔ ye mun waleyara Lafiyabugu ne kɔrɔkɛ a ye caman fɔ a la k'o kɛra cogo min na il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya kɔrɔ ye mun fɔ kɔrɔ fana ye journaliste de ye a bɛ wulikajɔ de sabati ka ɲɛɲiniw kɛ ka kow la ɲɛɲini ale ka ɲɛɲini kɔnɔna la minnu fɔra a ye a gɛrɛla maa minnu na u ye kuma minnu fɔ a ye a nana ka n'olu de ɲɛfɔ ko kɛra cogo min na maa m'a fɔ k'a fɔ ko in yɛrɛ ko a kɛra tan yɛrɛ de ou bien nin de don tan mais mun fɔra a ɲɛna a ka wulikajɔ kɔnɔna la a nan'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ min ye Sori ye Sori fana y'a hakilinata di o kɔ kan bɛɛ y'a ye mais a ye mun fɔ an bɛ taa an ka sujet filanan la sujet filanan la n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bi 14e arrondissement mɔgɔw ni o ye commissaire Kebe marakakɛ fama ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ sabati k'u tɛgɛ da maaw kan maa minnu n'olu fana ka baara tɛ foyi ye ka wulikajɔ sabati moto taxinitigiw moto taxini min bɔnnen bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi i ko tigaɲaga i ko dakɔnɔɲi o moto taxinitigiw caman ko k'u nana surtout taximaniw yɛrɛ ko k'u nana ka n'olu ka marchéw tiɲɛ caman fana ko k'u nali fusayara bari sabula a bɛ ka kɛ sababu ye olu bɛ taa yɔrɔ mun na olu ka wulikajɔ ka se o yɔrɔ la ko o nɔgɔyara
caman fana ko risque caman de bɛ moto ko in na o ka sababuya kɛ moto yi k'u ka wulikajɔ kɔnɔna la maa caman bɛ minnu tɛ a sariyaw batu wa a bɛ kɛ sababu ye ka circulation yɛrɛ tiɲɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka na ni accident ye donc moto taxi ja wagati min na maaw bɛ ka apprécier ani dɔw tɛ ka apprécier dɔw wɛrɛw fana bɛ olu ko an bɛna feere ta an bɛna feere tigɛ moto taxi tigiw kama walasa anw fana bɛ se ka fɛn dɔw sɔrɔ k'a bila anw kun cogo min na o moto taxi tigiw maaw dɔw de bɛ olu fana wulikajɔ sabati bandu ka taa o moto taxi tigiw n'u ye moto taxi tigi ta u bɛ wuli u b'a f'i ɲɛna k'a fɔ n bɛ taa nin yɔrɔ in na e bɛ olu ta ka taga u kan ka taa musaka mun na n'u y'o f'i ɲɛna n'i y'o fɔ moto taxi tigiw ye u b'i ta u bɛ taa n'i ye donc ninnu fana y'u ka baara kɛ o de ye u bɛ moto taxi tigiw de lajɔ n'u y'u lajɔ u b'u ta ka taa n'u ye u tagayɔrɔ la n'u sera yen moto taxi tigiw fɛn bɛɛ bɛ d'u ma fo wari u tɛ n'u ka wari ye wa moto taxi mun yɛrɛ kɛra sababu ye k'olu yɛrɛ ni o cɛ bɛɛ ta client ta ka taa n'a ye u bɛ ja bɛɛ de ko moto taxi yɛrɛ bɛ minɛ u la u tɛ n'u ka wari ye moto taxi yɛrɛ fana tɛ sɔrɔ donc bi commissariat du 4e arrondissement n'o ye commissaire Kebe marakakɛ fama ale n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ sabati walasa ka se ka u tɛgɛ da olu maaw kan mun kɔrɔ n'o ye Isaka Kulibali ye kojugu kɛlɛba l'infatigable a ye wulikajɔ sabati ka taa nin dossier in fana ko la k'a ɲɛɲini a kɛra cogo min na k'a bɛna ka na a da limanaw tulo kan bɛɛ lajɛlen ka a faamuya ko in kɛra cogo min na n kɔrɔ kuma b'i bolo. Ayiwa nin kɛra ba kɔfɛ quartier Mali ɲatila mɔgɔ ninnu u bɛ Senu sira kan wa u bɛ Bamakɔ fan bɛɛ mais n'an ye jateminɛ dɔ kɛ i n'a fɔ an b'a da lamɛnjɛkulu tulo kan k'a fɔ ko unité fɛn fɛn bɛ Bamakɔ a bɛɛ plainte donna yen yɔrɔ bɛɛ la min bɛ tali kɛ moto taxi minnu bɛ ka draguer sisan a ka ca awɔ a bɛ unité bɛɛ la chaque fois mɔgɔ dɔ bɛ taa k'a fɔ k'u binna a kan k'u y'a ka moto minɛ awɔ a bɛ ka caya i ye min fɔ c'est à dire ninnu ɲɔ ɲɛlen don bi Bamakɔ kɔnɔna la vraiment parce que a baara nin paraît que ko wari b'a la donc bɛɛ bɛ ka don a la mais ninnu fana y'u ka réseau formé o kama o mɔgɔ 4 don mais u bɛ moto taxi ninnu mais u kɛlen don ka ko kelen fana jateminɛ hali bi fanga kuma lakana kɛcogo ninnu kan quoi parce que ninnu fana ye lakana fana ka failles dɔw de fana ye u b'o utiliser i b'a dɔn taser minnu n'a bɛ feere ni fɛnw don u b'a bara a dɔw bɛ yen i b'a branché courant na a dɔw bɛ yen u bɛ décibel min bɔ courant na a bɛ se ka adamaden a bɛ se k'i para i b'a dɔn k'o de b'o bolo u bɛ yɛlɛ kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ o 2 bɛ u bolo i mana kɔgɔ cogo cogo la awɔ voilà i mana kɔgɔ cogo cogo la u mana bila i la a bɛ se k'i paralyser ten o ni muru u bɛ évoluer ni o de ye bon a dun taser nin a bɛ ka feere bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la mais maa si tɛ fɛn fɔ o de ye jamana lakana problème yɛrɛ yɛrɛ c'est à dire i mana i da don ko dɔ la dɔrɔn i bɛ taxi ni fɛn dɔ ye quoi an ka bɛnsɛnkɔniya dabila an ka fɛnw dabila an ka ɲɛsin ko dɔw ma quoi nin taser ninnu man ka feere nin gaz paralysant minnu n'an b'a ye ka feere peut-être k'aw t'a kalama a man ka feere parce que a bɛ taa bi mɔgɔ bolo kɔnɔ mɔgɔ min ni kojugukɛlaw o dɔ de ye nin taser u bɛ yala n'o camanba de ko kun a dɔw yɛrɛ bɛ yen u discipline ka bon ka tɛmɛ hali polisiw ta kan u y'a bɔ min mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka feere a ɲɛna i b'a dɔw yɛrɛ bɛ na u bɛ n'i sigilen sɔrɔ u b'a k'i k'a branché courant na n'a chargera ka ban dɔrɔn i yɛrɛ b'a mankan mɛn parrr mais n'i y'a da mɔgɔ la a b'i kirin a dɔw yɛrɛ bɛ kɔrɔ a bɛ komi tɔrɔsi de b'a la n'i y'a tɔrɔsilama in minɛ merci o de don a dɔw yɛrɛ kɛlen don ka donc e bɛ se ka lakana sabati cogo di ka sɔrɔ voilà ka sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la lakanabaliya bɛ na ni fɛn minnu ye olu bɛ ka kɛ e yɛrɛ ɲɛna a ko ka gɛlɛn donc an bɛ o lase unité ma ani an ka ɲɛmaw ma an ka autorités ma k'u janto ninnu fɛn modèle ninnu dɔw don nin na quoi parce que a dɔw bɛ yen u yɛrɛ ko ko n'u nana u ka so dɔrɔn dɔw k'u b'a fiyɛ n'u y'a fiyɛ k'a bɛ bɛɛ lasunɔgɔ effectivement il y a des produits comme ça olu bɛ yen mais a bɛ ka don mais mɔgɔ si tɛ a contrôler donc a bɛ kɛ sababu ye parce que e bɛ ye u bɛ bin kɛ mobilitigi dɔw kan i b'a fɔ ko cɛ nin kɔkɔlen don u sera ka bin nin kan cogo di mais i bɛ taa sɔrɔ u y'i paralyser ou bien i bɛ taa sɔrɔ u ye gaz dɔw bɔ i kan min bɛ i permettre i ɲɛ tɛ yeli kɛ ou bien min b'i permettre k'i kɛ cogoya dɔ la donc u bɛ sɔrɔ k'u ka forfait ninnu kɛ mais olu produit ninnu bɛ don mais anw ta jamana ɲɛmaaw t'a contrôler ninnu bɛ o de kɛ moto taxi tigiw la donc u ye réseau formé n y'a f'i ɲɛna cogoya min na commissariat bɛɛ la plainte b'a bɛɛ la maintenant u bɛ na u bɛ moto taxi lajɔ mɔgɔ kelen parce que u bɛɛ bɛ kelen mais a kɛra quartier bɛɛ la a kɛra Bamakɔ commune bɛɛ la donc u bɛ na u bɛ yɛlɛ i kɔfɛ u b'a fɔ ko u b'a fɔ ko i bɛ se k'an bila go min wa a b'a fɔ ko go min bɛ yɔrɔ jumɛn k'a filɛ nin hippodrome de kɔfɛ nin alors que go min bɛ fo Sikɔrɔni kɔfɛ
donc b'a fɔ ko a yɛrɛ yɔrɔ ka jan parce que moto taxi tigi ninnu dɔw bɛ u tɛ Bamakɔ dɔn yɛrɛ donc u bɛ se k'a f'u ɲɛna o 1000 an ka taa parce que ne presselen don donc u bɛ taa n'u ye donc u mabɔ bɛɛ la donc u t'a sɔrɔ tɔw jɔlen ye k'u kɔnɔ ye mais min kɔni bɛ e kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ taser b'u bolo peut-être gaz paralysant ani muru u bɛ u bolo donc n'i ye moto jɔ dɔrɔn donc o b'o da i la dɔrɔn donc c'est fini e tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ i bɛ bin donc n'i binna dɔrɔn i kirinna dɔrɔn donc o bɛ moto ta tɔ minnu bɛ e yɛrɛ t'olu ye bilen mais n'i ma se ni c'est-à-dire n'a ye fɛn da i la n'o fana b'i ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ na ka na jɛ i la donc u bɛ moto minɛ u bɛ taa ni moto ye donc n'u taara ni moto ye u bɛ moto fana feere mɔgɔ dɔ de fana ma o mɔgɔ fana dɔnnen don ni nin moto masina ninnu fana feereli ye n'a bɛ f'o ma ko reseller ba dɔ u y'o fana minɛ ka fara u kan sabula u tun bɛ moto n'u y'a suɲɛ k'u ye moto min suɲɛ sisan k'a ka ca ni moto 50 ni kɔ ye a bɛɛ tun bɛ di cɛ ma cɛ fana ko ale tun b'a labɔ kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ taa feere Kayi mini yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ samiyaw selen filɛ nin ye Sikaso yan fan ninnu fɛ i b'a dɔn mɔgɔw bɛ moto ni fɛnw san ka taa u bɛ taa u ka sɛnɛw ni fɛnw kɛ u ka burusi kɔnɔnaw la donc a tun bɛ moto ninnu bila ka taa yɔrɔ bɛɛ la donc plainte cayara arrondissement na fo commissaire Kebe y'i bolo da mɔgɔ 4 kan commissaire Kebe fana ye maa min ye ale fana vraiment Togoda ka ɲɔgɔn don Marakakɛ fama Kebe u y'a bɔ Centrafrique a taara Mali représenter Centrafrique kɛlɛ la a ye san ni sanu bɛɛ kɛ yen kɔsa in n'a nalen donc u ye 4e arrondissement de di a ma ale de ye plainte ninnu parce que n'u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ale de fana ye wuli ka jɔ kɛ comme i b'a fɔ cogoya min na donc ka se k'i bolo da ninnu kan bi donc mɔgɔ 4 o minɛlen don a bolo a sera ka moto damadɔw minɛ n t'a dɔn moto 5 bien moto 4 a sera k'o ɲɔgɔnnaw fana minɛ ka tila k'u ɲininka ko awɔ ko n'olu ye moto sɔrɔ moto ninnu tɛ t'u bolo quoi mais moto 4 ninnu bɛɛ minɛna nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna la quoi donc olu tun bɛ ka feere mais ko n'u ye moto sɔrɔ dɔrɔn moto bɛ feere parce que olu ka reseller bɛ yen o fana bɛ moto ta dɔrɔn u b'a feere donc a comme ko ni moto sɔrɔ la dɔrɔn donc u b'a feere donc u y'u ɲininka moto joli ko moto caman donc a ɲininen don moto taxi tigiw fɛ u bɛ se ka taa 5e arrondissement na parce que mɔgɔ ninnu minɛlen don u bolo an ye Kebe yɛrɛ ɲininka Kebe yɛrɛ kun ko effectivement a tun bɛ k'u ka dossier dilan u ka PV dilan k'a bɛ a di procureur ma mais a bɛ na i jɔ dɔɔni yala ni moto taxi minnu ni e ka moto taxi darakila i la i ka na i k'a ɲɛfɔ yala n'a y'a sɔrɔ ani ninnu ta bɔlen don donc vraiment plainte bɛ se ka don u kan o wagati nin na donc o bɛ kɛ ka plainte tɔ dafa walasa k'u bila ka taa mais a mɔgɔ 4 minɛlen don mais a ma ɲini an fɛ olu de photo filɛ nin ye aw ka fɛn sanfɛ mais a ma ɲini an fɛ an k'u ɲɛda bɔ mais an kɔni y'u bɛɛ ye voilà an y'u bɛɛ y'an ɲɛ la sabula an ka ɲininiw bɛ taa ten de awɔ mais a ma ɲini an fɛ an k'u ɲɛda bɔ sabula enquêtew bɛ sen na enquêtew bɛ nin kan. Merci beaucoup Kɔrɔ Kɔrɔ ne y'o de fɔ n ko i ka wulikajɔ n sɔnnen don a ye o kɔrɔ n ye n ka référence de Kɔrɔ voilà donc n bɛ ɲɛsin Sori ma Sori i bɔra ka Kɔrɔ ka nin kɔfɔ in mɛn i kɔni b'a dɔn moto taxi ni an bɛ wagati min na bi a ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ aw bɛ jɛ ma yala a bɛ aw fana fɛ yen nɔ. Bon a ma se anw fɛ yen fɔlɔ. A ma se yen fɔlɔ. Moto taxi minnu bɛ yen o ye minnu tun bɛ yan kɔrɔlen n'o ye sen 3 ninnu ye. Katakatani dɔ b'an fɛ hali bi donc nin dɔ ninnu ma se anw fɛ yen. Ok nin Kɔrɔ ka nin kɔrɔfɔ i bɛ se ka jumɛn de fara a kan rapidement comme wagati b'a fɛ ka an ta an tɛgɛ ma. N bɛ se ka min fara Kɔrɔ ta kan peut-être ne bɛna sigi kɔfɛ dɔɔni min ye moto taxi ko in yɛrɛ ye. Moto taxi ko in hakili la a bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ waati min na maaw siranna mɔgɔw caman an yɛrɛ alerte caman kɛ komi an yɛrɛ lanceur d'alerte ye kumana ko nin ko in filɛ nin ko in ma réglementé a tiɲɛni bɛ sɔn ka bonya siran yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o tun ye moto taxi yɛrɛ baarakɛbaw yɛrɛ de ye parce que maa dɔ bɛ se ka bandi bɛ se ka moto taxi ta k'a moto taxiya kɛ e ko a ka ci bila yɔrɔ la e b'a kɔfɛ bandi kelen bɛ k'e doni e ko a ka ci bila nin yɔrɔ la ale t'a b'a kɔnɔ donc o tun ye siran tun bɛ anw yɛrɛ fan fɛ k'a fɔ ka moto taxiw de fan fɛ k'a fɔ moto taxi tigiw minnu bɛna don a baara la bandiw kana taa don a la ka dangari kɛ mɔgɔw la nin y'a inverse de ye sisan a kɛra contraire ye donc a kɛra sisan contraire ye n dun b'a dɔn fana an bɛ ka siran an siranna côté fɔlɔ min ye hali bi an ma taa ka dan kɛ o la fɔlɔ parce que tant que ninnu ma recensé hakili la waati dɔw tun kɛra sɛbɛn dɔw tun bɔra waati weleli tun bilal'u ma u tun k'u constituer je pense en réseau bɛɛ ka na i ka moto enregistré et puis bɛɛ bɛ permis ta parce que i bɛ mɔgɔ caman ye k'a bolo e yɛrɛ bɛ caman ye u tɛ circulation na i fa i b'u ye e yɛrɛ b'u ye e yɛrɛ b'a ye dɔw yɛrɛ bɛ u ti quartier yɛrɛ dɔn yɛrɛ komi Kɔrɔ y'a fɔ cogo min na i b'a fɔ n bɛ taa nin yɔrɔ u b'a fɔ o yɔrɔ jumɛn ye parce que bɛɛ donna a la bon
mina marakaw tandoni ko ayre manigage kano kere manigage ay manigage kano kere marakate manigadu marakate manigadu marakake bole fransi kana warum go babulo bole ka bako warbi soroni na maniga nale ale be singa ta conteneur de fadro kasinga mo ta dro ko blala do be masu ko be ala donc ce qui fait que femme no jefa ga faut contrôler na ma contrôler asara be bonya ko jugu a do de flé ni eta ne ba don peut-être prévouté mbolo mais a siga bena ka fo ko ni réseau fitiye quoi ni sugu bi ke réseau ba de u ye bolo da do kan peut-être que mɔgɔ be olu ka mode opérateur fana ni tikli mais n b'a dɔn sɛgɛsɛgɛkɛlaw bɛna bolo da u kan ni ala sɔnna ma. Merci beaucoup Jabagate, vraiment i ka kuma ɲana kosɛbɛ kɔrɔ merci beaucoup n b'aw fo kosɛbɛ aw nana an ka jaabi lamɛn a diyara n ye kosɛbɛ Jabagate n b'a dɔn i bɛna segin ka taa ɲoro jɛ mashallah ni ala sɔnna ma an kɔni a kun ka d'an ye i ka segin ka na nka baara fana b'i fana ko nka ni ala sɔnna ma nin tɛ kɛ an siɲɛ fɔlɔ ye ka wele kan bila i ma walasa i kana an ka plateau in kan an ka se ka kuma ɲɔgɔn bari sabula i ye maa ye maa min cɛsirilen don kosɛbɛ ko ko n'a bɛ jamana kan i bɛ wulikajɔ sabati walasa hakilina ye mun ye ka ɲɛfɔli k'a la mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na vraiment i nali yan a diyara n ye kojugu kɔrɔ e kɔni e tɛ fo parce que yan ye ta voilà donc voilà maliyɛnw nin sujet fila de tun b'an bolo bi an kɔni an y'an da magaw la fɔlɔfɔlɔ ye min waliyara Lafiyabugu bɛɛ lajɛlen bɔra kalama kɔrɔ y'i da maga a la ko ale ka enquête kɔnɔna la a ye minnu ye a ka wulikajɔ kɔnɔna la minnu fɔra a ye a y'i da maga o la ka ɲɛfɔli kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Sori Ibrahim Jabagate ale tun y'an ka invité ka fara kɔrɔ kan u bɛɛ y'u da don a la u y'u hakilinataw di an kɔni ko in pour le moment a bɛ sariya ka bolo kan parce que kunun bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan procureur de la commune Kati n'o ye procureur Touré ye ale ko affaire in kɔni ale b'a ta ba la wa a bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa tiɲɛ bɛ se ka bange a la cogo min na donc an b'a fɔ ko ala ka tiɲɛ bange o tɛmɛnen kɔfɛ katakata mun ye moto taxitigiw ye wale mun fana talen don ka ɲɛsin olu fɛ bandiw bolo an y'a ɲɛ mɔgɔ minnu ye commissariat bɛ yen n'o ye commissariat du 4e arrondissement Kebe commissaire Kebe n'a ka cɛdenw olu kɔni ye wulikajɔ sabati walasa maa minnu bɛ ka to ka bin o mototigi ninnu kan ka wulikajɔ sabati k'u tɛgɛ da olu kan an bɛ waati min na i ko bi an kotiw fana dayɛlɛlen don o ko la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in réseau de don an bɛ mun fɔ dɔrɔn minnu yɛrɛ bɛ fana ta ye motow ye u ka a jateminɛ kosɛbɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ moto taxitigi ye wa n'i kɛra moto taxitigi fana i kan k'i janto i yɛrɛ la wa sariya tigilamɔgɔw fana kan ka wulikajɔ sabati k'a lajɛ jɔn ni moto taxitigiya ka kan jɔn n'a man kan parce que fɛn o fɛn n'a bɛ tali kɛ hadamadenw ni kan a ka kan mɔgɔ minnu bilalen don k'anw lakana u ka wulikajɔ sabati o sira kan walasa anw bɛ se ka lakana cogo min na donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan lundi don nin jamukan kɛnɛ in kan ni sujet wɛrɛw ye minnu bɛ tali kɛ jamana kow kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko ala k'an bɛn waati wɛrɛ inchallah merci beaucoup